प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम रीति वक्रोक्ति और अलंकार संपर्क में केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा जहाँकि +3 4th सेमिस्टर कोड 9 यूनिट 2 रे रही। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछथि तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथमे आपणक पाखरे पहुँची पारिबा। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो मु पूर्वरु कोड 9 रो यूनिट 1 रस और ध्वनि संपर्क में आलोचना कर सारी। तो जो मैंने देखी ना यही वीडियो डिस्क्रिप्शन लिस्ट लिंक दे देवी तो लिंक रे क्लिक करी देखी नेबे। तो आज आम रीति वक्रोक्ति और अलंकार संपर्क में संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करवा। तो चलंतु देखिबा। फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि रीति काहाकू कुहा जाए। कौनसी एक विशेष वर्णना को प्रकाश करिबा पाई विभिन्न पद और शैलीर व्यवहार करा जाए। लेखार चमत्कारिता और महत्व उपरे रचनार रचना भंगी निर्भर करिथाए। एही प्रकाश भंगी को संस्कृत साहित्य रे रीति बोली कुहा जाई थाए। तो कौनसी एक विशेष वर्णना को जेतेबेले प्रकाश करिबा पाई विभिन्न पद बा शैलीर व्यवहार आवश्यक करा जाए एवं लेखार चमत्कारिता एवं महत्व उपरे जो रचनार रचना भंगी निर्भर करिथाए से प्रकाश भंगीटी को संस्कृत साहित्य रे रीति बोली कुहा जाए। परवर्ती प्रश्न हेउछि काव्यालंकार सूत्र रे रीति संपर्क रे वामन कौन कहिछंती। रीतिरात्मा काव्यस्य बोली वामन तांको प्रणीत काव्यालंकार सूत्र रे लिखिछंती। अर्थात रीति हेउछि काव्यर आत्मा। वैदर्भी रीति काहाकू कुहा जाए। माधुर्य व्यंजक गुण प्रकाश वर्ण बा अक्षर द्वारा अल्प समास युक्त अथवा समासहीन ललित रचना को वैदर्भी रीति कुहा जाए। एही रीति निमंते श्रृंगार करुण और शांत रस व्यवहृत। पांचाली रीति काहाकू कुहा जाए। वैदर्भी और गौड़ी रीति पाई अभिप्रेत थिबा वर्णगुड़िक व्यतीत विशिष्ट वर्णयुक्त 5 बा 6 पद विशिष्ट समास द्वारा संश्लिष्ट रचना को पांचाली रीति कुहा जाए। कुंतक रीति विषय कौन कहिछंती। तांको मतरे जो रीति उत्तम ताहा रीतिपदवाच्य, जहा उत्तम नुहे काव्य जगत रे तार स्थान नाही। अर्थात कुंतक रीति विषय कहिछंती जे जो रीतिटी उत्तम होइथिबो ताहा हेउछि रीतिपदवाच्य एवं जहा उत्तम नुहे ताहार काव्य जगत रे स्थान नाही। रीतिर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन। संस्कृत रिंग धातु सहित 3 प्रत्यय जोगरे रीति सृष्टि। रीतिर अर्थ हैला पंथा मार्ग गढ़िबा प्रणाली। आलंकारिक भोज रीतिर व्युत्पत्ति संपर्क में कहिछंती रिंग गतावती आणे सजा व्यात्पत्य रीति रुच्यते। आलंकारिक पंडित कुलमणि दास रीतिर केउ अर्थ निर्णय करिछंती। आलंकारिक पंडित कुलमणि दास तांकर सरल ओडिया अभिधान ग्रंथ रे रीतिर अर्थ सूचाई कहिछंती रीति हेउछि क्रम प्रथा पद्धति स्वभाव बा धारा। तो पंडित कुलमणि दास का मतरे रीतिर अर्थ हेउछि क्रम प्रथा पद्धति स्वभाव एवं धारा। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज रीतिर केउ संज्ञा व्याख्या करिछंती। साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज रीतिर संज्ञा व्याख्या करी लिखिछंती रीतः अवयव संस्थान विशेष। अर्थात मनुष्य शरीर रे अवयव गुड़िक यथास्थान रे सन्निवेशित होला परी पदमानकर यथास्थान रे प्रयोग हेउछि रीति। तो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराजଙ୍କ मतरे रीतः अवयव संस्थान विशेष। अर्थात मनुष्य शरीर रे जेपरी अवयव गुड़िक यथास्थान रे सन्निवेशित होइछि सेपरी पदमानकर यथास्थान रे प्रयोग हेउछि रीति।
ଆଳଙ୍କାରିକ ଭୋଜ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଆଳଙ୍କାରିକ ଭୋଜ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ରିଂ ଗତାବିତି ଧାତ ସଖ୍ୟା ବଧୋତ୍ପତ୍ତ୍ୟା ରୀତି ରୁଚ୍ୟତେ। ଗୌଡ଼ି ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଜଗୁଣ ବ୍ୟଞ୍ଜକ କଠିନର ବର୍ଣ୍ଣ ତଥା କଠିନ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ସହିତ ସମାସର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୌଡ଼ି ରୀତି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ସମାସ ପ୍ରଧାନ ରଚନା। ଏହା ଘ, ଝ, ଦ, ଧ, ହର୍ଷେଇ ଉପରି ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣର ସହାୟତାରେ ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବୀର, ବିଭତ୍ସ ଏବଂ ରୌଦ୍ର ରସରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ। ଲାଟି ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ରୀତିକୁ ଲାଟି ରୀତି କୁହାଯାଏ। ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତିର ସମନ୍ୱୟରେ ଏହି ରୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ବକ୍ରୋକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବକ୍ରୋକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ବକ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାହାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ କାଦମ୍ବରୀରେ ବକ୍ରୋକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ କାଦମ୍ବରୀରେ ବକ୍ରୋକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିହାସ କଳ୍ପିତ। ଭାମହ ବକ୍ରୋକ୍ତିର କି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ଭାମହ କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ବକ୍ରୋକ୍ତିର ଅର୍ଥ କଷ୍ଟବାଚା ମଳଙ୍କୃତିଃ। ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ କହି ତାକୁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭାମହଙ୍କ ମତରେ ବକ୍ରୋକ୍ତି ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଓ ଅର୍ଥର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। ତ ତାକୁ ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାରର ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଭାବେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ ସେ ଅତିଶୟୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାରର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଭାମହ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶରେ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଭାମହ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟାଦର୍ଶରେ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ ଶୋଭାବକ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରୁଦ୍ରଟ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ କିପରି ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି? ରୁଦ୍ରଟ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯଥା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଓ କାକୁ। ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଜନିତ ବକ୍ରୋକ୍ତି କ'ଣ? ଶବ୍ଦ ଓ ପଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହା ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଜନିତ ବକ୍ରୋକ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ପଦ ଉଭୟ ଭାଙ୍ଗିକି ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଟି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଜନିତ ବକ୍ରୋକ୍ତି କୁହାଯାଏ। କାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି କ'ଣ? କଣ୍ଠସ୍ୱରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହା କାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି। କୁନ୍ତକଙ୍କ ମତରେ ବକ୍ରୋକ୍ତି କ'ଣ? କୁନ୍ତକଙ୍କ ମତରେ କବିର ପ୍ରତିଭା ବା କାବ୍ୟ ନୈପୁଣ୍ୟ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଉକ୍ତି ବା ବଚନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ବା ଚମତ୍କାରିତା ହିଁ ବକ୍ରୋକ୍ତି। ତ କୁନ୍ତକଙ୍କ ମତରେ କବିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ବା କାବ୍ୟ ନୈପୁଣ୍ୟ ଥାଏ ତ ତା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଉକ୍ତି ବା ବଚନ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହେଉଛି ବା ତା'ର ଚମତ୍କାରିତା ହେଉଛି ହିଁ ବକ୍ରୋକ୍ତି। ମମ୍ମଟ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ମମ୍ମଟ ବିକ୍ରୀକୃତା ଉକ୍ତି କହି ତାକୁ ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କୁନ୍ତକ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଓ କ'ଣ କ'ଣ? କୁନ୍ତକ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା, ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା, ପଦ ପରାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତା, ବାକ୍ୟ ବକ୍ରତା, ପ୍ରକରଣ ବକ୍ରତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ବକ୍ରତା। ତ ଏହିପରି 6 ଭାଗରେ କୁନ୍ତକ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତା କ'ଣ? କୁନ୍ତକ ବର୍ଣ୍ଣନା ବିନ୍ୟାସ ବକ୍ରତାର ଯମକାଦି ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର ଓ ବୃତ୍ତିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତାରେ କେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ରୂଢ଼ି ଲକ୍ଷଣା, ପଦଗତ ଚାରୁତା, ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟାକାରକ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରୟୋଗ ପଦ ପୂର୍ବାର୍ଦ୍ଧ ବକ୍ରତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
पद परार्थ वक्रता कौन? प्रत्ययर वक्र प्रयोग जनित वैचित्र्य ही पदरार्थ वक्रता। संस्कृत आलंकारिक गुण साहित्य काव्य को सौंदर्य को कौन कहती? संस्कृत आलंकारिक गुण साहित्य काव्य को सौंदर्य अलंकार कहती। अलंकारर आद्य प्रवर्तक किए? भामह हेउछन्ति अलंकारर आद्य प्रवर्तक। तो यहाँ इम्पोर्टाट क्वेश्चन मन रखिब। अलंकारर आद्य प्रवर्तक हेउछन्ति भामह। भामह प्रणीत ग्रंथर नाम कौन? भामह प्रणीत ग्रंथर नाम है काव्यालंकार। केउमाने अलंकारर सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करिछन्ति? भामह, भर्तृहरि, रुद्रट, मम्मट एवं दंडी अलंकारर सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार करिछन्ति। सेमाने अलंकार विषय कौन कहिछन्ति? काव्य शोभा करान धर्म नलंकारान, अर्थात काव्यर शोभा विधायक धर्म हेउछि अलंकार। आचार्य बामन अलंकार विषय कौन कहिछन्ति? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् बोली आचार्य बामन अलंकार विषय कहिछन्ति। विश्वनाथ कविराज कौन कहिछन्ति? मनुष्य शरीर रे अंगादि भूषण जेपरि शरीर शोभावर्धन करिथाए सेहीपरि शब्दार्थ रूप काव्य शरीर शोभावर्धनकारी अस्थिर धर्म सबु आत्मारूपक रस और भावादिर उपकार साधन करिथाए। ए सबुको अलंकार कुहाଯାଏ। तो विश्वनाथ कविराजଙ୍କ मतरे जेपरि मनुष्य शरीर रे अंगादि भूषण जेपरि शरीर शोभावर्धन करिथाए ठीक सेहीपरि शब्दार्थ रूप काव्य शरीर शोभावर्धनकारी अस्थिर धर्म सबु आत्मारूपक रस एवं भावादिर उपकार साधन करिथांती। तो ए सबुको विश्वनाथ कविराज अलंकार रूपे अभिहित करिछन्ति। अलंकार काहार अस्थिर धर्म? अलंकार काव्यर अस्थिर धर्म। काहा द्वारा काव्य छंदायित? रस भाव अलंकार द्वारा काव्य छंदायित। शब्दालंकार किए? अनुप्रास, जमक, श्लेष आदि शब्दालंकार। अर्थालंकार किए? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अपहृति, अतिशयोक्ति, काव्यलिंग, अर्थांतर न्यास, व्यतिरेक, विभावना, दृष्टांत भ्रांतिमान, संदेहालंकार प्रति वस्तुपणा, निदर्शन, अप्रस्तुति, प्रशंसा प्रभृति हेउछि अर्थालंकार। अनुप्रास अलंकार काहाको कुहाଯାଏ? कौनसी वाक्य व्यंजन वर्णर साम्य रही सेही व्यंजन वर्ण बा व्यंजन वर्ण समूहर सादृश्य जनित पुनरावृत्ति कथित हेले ताको अनुप्रास अलंकार कुहाଯାଏ। अर्थात एक वाक्य व्यंजन वर्णर साम्य रही एवं सेही व्यंजन वर्ण समूहर सादृश्य जनित पुनरावृत्ति हेले ताको अनुप्रास अलंकार कुहाଯାଏ। अनुप्रास अलंकार को केते भागरे विभक्त करा जायछि से गुड़िकर नाम लेख। अनुप्रास अलंकार को 5 भागरे विभक्त करा जायछि यथा छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अन्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो आमे दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना कला बेले ए सब संपर्क रे आलोचना करिबा। तो छेकानुप्रास काहाकू कहंती? बहु व्यंजन वर्ण थरे उच्चारित होई एकाधिक बार पर्यायक्रमे उच्चारित हेले छेकानुप्रास हुए। अर्थात बहु व्यंजन वर्ण थिबो एवं ताहा थरे उच्चारित होई एकाधिक बार पर्यायक्रम रे उच्चारित हेले ताहाको छेकानुप्रास कुहाଯାଏ। वृत्त्यानुप्रास काहाकू कहंती? गोटिए व्यंजन वर्ण पर्यायक्रमे बारंबार आवृत्ति हेले ताको वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहंती। अन्त्यानुप्रास काहाको कहंती? उपांत स्वर सह अंत्य व्यंजन वर्ण पदप्रांतरे पुनः पुनः उच्चारित हेले अन्त्यानुप्रास हुए। जमक अलंकार काहाकू कहंती?
भिन्नार्थक बोधक एक प्रकार शब्दर क्रमागत आवृत्ति को जमक अलंकार कुहाଯାଏ। जमक अलंकार केते प्रकार? जमक अलंकार 4 प्रकार यथा आद्य जमक, प्रांत जमक, मध्य जमक, अंत जमक। तो आमे 10th क्लास रे एवं अन्य बहिरे मध्य जमक अलंकार 5 प्रकार बोली उल्लेख अछि यथा आद्य जमक, मध्य जमक, प्रांत जमक, माळ जमक, सर्व जमक। आद्य जमक काहाको कहंती? पद्यर आद्यरे जमक रहिले आद्य जमक होइथाए। मध्य जमक काहाको कुहाଯାଏ? पद्यर मध्यरे जमक रहिले मध्य जमक होए। अंत जमक किपरि हुए? पदर अंतरे जमक थिले अंत्य जमक हुए। सर्व जमक काहाको कहंती? पदर सर्वत्र भिन्नार्थबोधक शब्द रहिले सर्व जमक हुए। श्लेष अलंकार काहाको कुहाଯାଏ? भिन्नार्थबोधक गोटिए शब्द थिले मात्र व्यवहृत होई भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश कले श्लेष अलंकार हुए। श्लेष को केते भागरे विभक्त करा जायछि? तो श्लेष को मुख्यतः आमर 3 भागरे विभक्त करा जायछि। एठारे 2 भागरे विभक्त करा जायछि बोली लेखा आइछि कि सभंग श्लेष अभंग श्लेष, किंतु आमे जानिछे सभंग अभंग भंगा भंग श्लेष। अभंग श्लेष काहाको कुहाଯାଏ? पद दुईटी खंडित न होई भिन्न अर्थ प्रकाश करुथिबारु अभंग श्लेष होइथाए। सभंग श्लेष काहाको कुहाଯାଏ? पदरे भिन्नार्थक शब्द प्रकाश पाइले सभंग श्लेष होइथाए। उपमा अलंकार काहाको कुहाଯାଏ? काव्यरे समधर्म विशिष्ट उपमान और उपमेयर सादृश्य कथित हेले उपमा अलंकार हुए। अर्थात काव्यरे जो समधर्म विशिष्ट उपमान एवं उपमेय थाए ता मध्यरे सादृश्य जेतेबेले कथित होइथाए सेठारे उपमा अलंकार हुए। पूर्णोपमा अलंकार काहाको कुहाଯାଏ? जेउठारे उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, उपमावाचक शब्द एकाठी थाए सेठारे पूर्णोपमा अलंकार हुए। लुप्तोपमा अलंकार किपरि हुए? जेउठारे उपमान, उपमेय, उपमावाचक शब्द और साधारण धर्म एही 4टी मध्यरु कौनसी गोटिए बा एकाधिक उपादान लुप्त थिले लुप्तोपमा अलंकार हुए। मालोपमा अलंकार काहाको कहंती? जेउठारे गोटिए उपमेय एकाधिक उपमेय थाए सेठारे मालोपमा हुए। अन्वय अलंकार काहाको कुहाଯାଏ? जेउठारे गोटिए वस्तु उपमेय तथा उपमान हुए सेठारे अन्वय अलंकार हुए। रूपक अलंकार काहाको कहंती ओ केते प्रकार? उपमेय और उपमानर सादृश्य कथन को रूपक अलंकार कुहाଯାଏ। यह 3 भागरे विभक्त यथा सांग रूपक, निरंग रूपक एवं परंपरित रूपक। परंपरित रूपक काहाको कहंती? एठारे भूल लेखा हेछि डबल सांग रूपक काहाको कहंती रो प्रिंटिंग एथारे हे जाइछि तो मु तळे से पय लिखि देछि कि जेउठारे मुख्य रूप रे थिबा गोटिए आरोप अन्य स्थल रे हेउथिबा निश्चित रूप पई कारण ताहा परंपरित रूपक होइथाए। सांग रूपक काहाको कहंती? जेउठारे उपमेयर विभिन्न अंगरे उपमानर विभिन्न अंग आरोपित हुए सेठारे सांग रूपक अलंकार हुए। निरंग रूपक काहाको कहंती? जेउठारे गोटिए उपमेयर गोटिए उपमार आरोप होइथाए सेठारे निरंग रूपक अलंकार हुए। अर्थात गोटिए उपमेयरे गोटिए उपमानर आरोप होइथिबो सेठारे निरंग रूपक अलंकार होइथाए। उत्प्रेक्ष अलंकार काहाको कुहाଯାଏ? प्रकृत वस्तुरे अप्रकृत वस्तुर संभावना बा तर्कणा करागले उत्प्रेक्ष अलंकार हुए।
उत्प्रेक्ष्य अलंकार केते प्रकार ओ कौन कौन? उत्प्रेक्ष्य अलंकार मुख्यतः दुई प्रकार यथा वाच्योत्प्रेक्ष्य एवं प्रत्यमानोत्प्रेक्ष्य। वाच्योत्प्रेक्ष्य काहाकु कहंती? जेउठी सते कि अबा और सिना प्रभृति उत्प्रेक्ष्य वाचक शब्द प्रयोग होइथाए सेठारे वाच्योत्प्रेक्ष्य अलंकार हुए। प्रत्यमानोत्प्रेक्ष्य काहाकु कहंती? ଯେଉଁଠାରେ ସତେ କି ଅବା ସିନା ଇତ୍ୟାଦି ନଥାଏ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟମାନୋତ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ। ରୀତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ରୀତିବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ। ତ ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ରରେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କାବ୍ୟାଳଙ୍କାର ସୂତ୍ରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ରୀତିରାତ୍ମା କାବ୍ୟସ୍ୟ। ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର କ'ଣ? ରୀତି ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆତ୍ମା। ବିଶ୍ୱନାଥ ରୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ରୀତି ଅବୟବ ସଂସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଅବୟବ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଲା ପରି ପଦମାନଙ୍କର ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ରୀତି। ରୀତି ଶବ୍ଦ କିପରି ସୃଷ୍ଟି? ରିଂ ଧାତୁରୁ ତିନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୀତି ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରୀତିର ମୂଳ ଉପାଦାନ କିଏ? ରୀତିର ମୂଳ ଉପାଦାନ ଗୁଣ। ବାମନ ରୀତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ବାମନ ରୀତିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯଥା ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ ଏବଂ ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି। ବାମନ ଗୁଣକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାମନ ଗୁଣକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଯଥା ଶବ୍ଦଗୁଣ ଓ ଅର୍ଥଗୁଣ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ରୀତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ରୀତିକୁ ବାମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ? ରୀତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିକୁ ବାମନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ଗୌଡ଼ୀ କେଉଁ ଗୁଣ ସର୍ବସ୍ୱ? ଗୌଡ଼ୀ ରୀତି ଓଜଃ ଓ କାନ୍ତି ଗୁଣ ସର୍ବସ୍ୱ। ପାଞ୍ଚାଳୀ କାହାର ନିକଟତର? ଏଥିରେ କେଉଁ ଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ? ପାଞ୍ଚାଳୀ ରୀତି ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିର ନିକଟତର ଏବଂ ଏଥିରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ସୌକୁମାର୍ଯ୍ୟ ପରିଗୁଣ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ରୁଦ୍ରଟ ଯେଉଁ ନୂତନ ରୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାର ନାମ କ'ଣ? ରୁଦ୍ରଟ ଯେଉଁ ନୂତନ ରୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାର ନାମ ହେଲା ଲାଟି। ତ ବାମନ ରୀତିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ବୈଦର୍ଭୀ, ଗୌଡ଼ୀ, ପାଞ୍ଚାଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରୁଦ୍ରଟ ନୂତନ ରୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ତାର ନାମ ହେଉଛି ଲାଟି। କୁନ୍ତକ ରୀତି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ରୀତି ଉତ୍ତମ ତାହା ରୀତିପଦବାଚ୍ୟ ଏବଂ ଯାହା ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ କାବ୍ୟ ଜଗତରେ ତାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ରୀତିର କେତୋଟି ମାର୍ଗ ଅଛି? ରୀତିର 3ଟି ମାର୍ଗ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁକୁମାର, ବିଚିତ୍ର ଓ ଉଭୟାତ୍ମକ। ତ ରୀତିର 3ଟି ମାର୍ଗ କ'ଣ? ନା ସୁକୁମାର, ବିଚିତ୍ର, ଉଭୟାତ୍ମକ। ବୈଦର୍ଭୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଗୁଣପ୍ରକାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଅଳ୍ପ ସମାସଯୁକ୍ତ ଅଥବା ସମାସହୀନ ଲଳିତ ରଚନାକୁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତିରେ ଅଳ୍ପ ସମାସ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ କିମ୍ବା ସମାସହୀନ ଲଳିତ ରଚନା ହେଇଥିବ ଏବଂ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜକ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି କୁହାଯାଏ। ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ପାଇଁ କେଉଁ ରସ ଆବଶ୍ୟକ? ବୈଦର୍ଭୀ ରୀତି ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଗାର, କରୁଣ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରସ ଆବଶ୍ୟକ। ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିରେ କେଉଁ ରସ ବ୍ୟବହୃତ? ଗୌଡ଼ୀ ରୀତିରେ ବୀର, ବିଭତ୍ସ, ରୌଦ୍ର ରସ ବ୍ୟବହୃତ। ଲାଟି ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବୈଦର୍ଭୀ ଓ ପାଞ୍ଚାଳୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ରୀତିକୁ ଲାଟି ରୀତି କୁହାଯାଏ।
तो वैदर्भी रीति एवं पांचाली रीतिर मध्यवर्ती रीति को लाटी रीति कुहाଯାए। रसवादी माने रीति को कौन बोली ग्रहण करिछंती? रसवादी माने रीति को रसर उपकारक अर्थरे ग्रहण करंती। तो रीति हेउछि रसर उपकारक। तो यह थिला आजिर रीति वक्रोक्ति और अलंकार संपर्क रे केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना। आशा करुछि आपणक पई बहुत उपादेय हेबो। परवर्ती समय आमे एहार दीर्घ प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो वीडियो भल लागिथिले लाइक करबा को आद भूलिबेनी एवं सांग मानको शेयर कर देबे जहा फल से माने मध्य उपकृत होई परिबे। तो रहुछि समस्ते भलरे रुहंतु, खुशरे रुहंतु। धन्यवाद।